রাহবার আল্লামা শাহ মোহাম্মদ ইসহাক হুজুর হাফিজাহুল্লাহ নিয়ত বালা সব হইবে, নিয়ত বালা হইলে সব হইবে না। তাহলে সন্না করতে আলাম জিয়াম করিব ভালো দুজনে আল্লাহর রাজি করিবে নিয়ত আল্লাহ রসুল রাজি করিবে নিয়ত আলে তুই নিয়ত বরকত দিব। আর নিয়ত নিয়ত না তাহলে দুনিয়া হাসত করবে নিয়ত হলে বরকত বরণ হবো। इनके मसल ये रहेगा नियत 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 यार नियत बात होने तो हरा उधर को मसल ये होते kan basan ini deh, uga basan full basan ini deh, पानी ले ले दिन जान बैंक खींचे बोल, बोल दे बोल, full सारा basan ini deh, है बैंक तार बोल, मान नियत बार है खाए, इनका इस्तेक तार जो, नियत खाना बोले full basan ini दिन बढ़ जाएगा, ये बता दी। बहुत सब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह আন্তর্জাতিক হাফেজকরণ পর আমিন জাকিরে শিক্ষক শিক্ষা দইয়া বেগুন কি নিয়ত ভালো হইলে বেগুন তাল্লা উন্নতি দিব আমিন